Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Među voćarima i danas traje dilema da li smok uopšte treba orezivati ili ne. Prava istina je negdje između i ne može se reći da nisu u pravu ni oni koji kažu da treba, ali ni oni koji kažu da ne treba. Činjenica jest da će smokva roditi ako se ne oreže, ali isto tako rezidba ima svojih prednosti, a kako je pravilno uraditi i koje su to prednosti pogledajte u nastavku videa. Iako kažu da u rezidbi smokve treba krenuti s vrha, ja ću krenuti od nas zato što je te osnovne stvari lakše objasniti. Ukoliko kod smokve imate mladica, a često ih ima, njih možete odmah orezati, ali samo pod uslovom da vam ne trebaju za daljnje razmnožavanje. Ako ste naumili posaditi još koju smokvu, onda ih ostavite, iskopajte i imat ćete odlične sadnice, iako nije problem smokvu oželiti iz mladih grana. Usput, ako u donjem dijelu krošnje imate mladice koje su udarile iz starog drveta, njih možete slobodno rezati, jer kad se formira list na cijelom stablu, one će biti u sjenci, neće imati sunca i prirodno će se izdužiti sve do vrha krošnje, tako da nećete imati neku korist od njih. Slična je situacija i sa granama koje rastu u unutrašnjosti krošnje, ako budu imale snage izdužit će se prema vrhu, ali ako ne budu dobile dovoljno hranjivih materija, što je čest slučaj, ostaće kratke i samo će zasjenjivati unutrašnjost krošnje, a plodove na njima teško da ćete vidjeti, tako da je poželjno i njih ukloniti. Sad ulazimo u materiju, odnosno srednji i gornji dio krošnje, ali i suštinu zašto bi ipak trebalo raditi rezidbu, barem u prvim godinama rasta. Jedan od razloga je formiranje krošnje. Kada formirate krošnju kako treba, odnosno redovno izbacujete grane koje rastu prema unutra i ostavite dovoljno svjetlosti, imat ćete i kvalitet i kvantitet što se tiče plodova. Ja lično ne bi baš preporučio ostavljanje grana koje leže prema vani, one će se tokom ljeta opteretiti listovima i plodovima, tako da se često dešava i pucanje zbog toga što je smokvino drvo dosta krto. Dakle, uklanjanjem grana koje idu previše prema vani i koje rastu prema unutra, formiramo pravilnu krošnju, što je jedan od bitnih razloga rezidbe. Sad ću preći na još bitniji dio. Svaka stara, odnosno dvogodišnja grana prošle godine je formirala na vrhu 2 ili 3 ili 4 mlade grane, a u sljedećoj vegetaciji bit će ih još. Ovdje je bitno napraviti balans između rasta i rodnog potencijala, što inače i predstavlja osnov rezidbe. Smokva ima 2 roda, prvi rod je na prošlogodišnjim granama, a drugi rod će biti na novim mladim granama koje će izrasti tokom ljeta. Rodni pupovi ovog prvog roda nalaze se uglavnom pri vrhu prošlogodišnjih grana, a na samom vrhu je vegetativni pup. Ako strižete sve prošlogodišnje grane do pola, tu više nema ranog rodnog potencijala i šta se onda dešava? Dešava se da iz svake ove prošlogodišnje grane rastu nove 3 ili 4 grane koje u toku ljeta mogu uzrasti po metar, a onda zamislite teret koji ova jedna grana ima. Naravno, bit će tu novog porasta i drugog roda, ali je bitno napraviti razliku. Ako imamo 4 ili 5 jednogodišnjih grana na jednoj staroj grani, dovoljno je ostaviti 2 ili 3 zavisno od položaja. Ali kako? Tamo gdje imate 3 jednogodišnje grane koje rastu iz jedne stare grane, onu najpovoljniju po položaju ili najjaču eventualno možete skratiti da dobijete nove jake mlade grane, a one ostale 1 ili 2 ne trebate dirati ako želite prvi rod. Imamo i drugi primjer u vanjskim dijelovima krošnje. Tu ne diram vanjsku granu i imam na njoj rani rod, a ovu, hajmo reći, unutrašnju, nju mogu prikratiti i očekivati te 2 ili 3 nove grane koje će dati drugi rod kasnije. Na ovaj način se odmah može planirati ili skraćivanje ili uklanjanje vanjske grane, ali i ostavljanje, odnosno uklanjanje novih grana koje će izrasti iz unutrašnje grane. Tako pravite ravnotežu između prvog i drugog roda, formiranja oblika krošnje i buduće rezidbe dokle to bude trebalo. Na vrhu krošnje često imamo jake grane pa se tu može malo više računati. One koje previše bježe u visinu njih malo jače skratiti, prorijediti, ostaviti prostora da sunce dolazi na svaku granu, ali to su već neke estetske stvari koje zavise od čovjeka do čovjeka. Ako ne budete rezali nikako, opet ćete imati rod, ali u tom slučaju ti novi porasti bit će dosta kraći i vremenom će to biti jedna gusta masa koju ćete poslije teško moći ispraviti. Ono što je bitno naglasiti je da date svim granama prostora da mogu disati i normalno se razvijati. Ukloniti one koje se kose jedna s drugom i prorijediti na onom mjestu gdje ih ima previše. Znači, ako zapostavite rezidbu, i dalje ćete imati rod, ali krošnja će vam na kraju izgledati ovako.
Poenta je da rezidbom stvaramo više mladih grana, vraćamo rodne grane u manje etaže i možemo kontrolisati visinu stabla i rodni potencijal dokle mi to hoćemo i želimo. Zato sam ja na strani da se smokve ipak trebaju rezivati. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!